What's like the heinach? The Misha Hissa with Molly Packard songs when you miss lost your father. Oh, Neil should voice Kishan. Oh, Todd, Denise. I wish. I can't let you do Care the day to the Shiena. Ní ho one go make Angus Tig's store. Ach an bank come up. Contract in a gordy. Not in dark gur Misha atá fragach an bank loan. Dan you're a good bay. Dan you're a good Tig. Youchlert na property hinu. Mac, read my lips. Ní féidir an vogel. Okay, sorry. You're we could do that, shouldn't we, mate? No, the bun armsa. It's arms unlocked. You know, if I'm here, I'm scatty. Just know the ogle. Yeah, never still Jesus, da ma Misha Hussa, nís mi no na rimacht. Tá Saoirse omlan atsancha. Saoirse? Agus sclábh things me. Agus ní bháinna mé tamach room. Yeah, well, ar laig nil Angelus Tig e Coney the Chluish. Och, e kainter Angelus Tig a Tomwid, yeah. Camish the rash. Ní wrote me no grama del macfia. God's sakes, Denise. Nachas an basnish, ní gá roll up sin ketang to gimocht. Níl se chweisca sin. Och Mac, grama Nancy. Daniel, te bhfuil tú? Come on. Well, tú tag a thugad héana rís treis í bhór na gártaí. Oh, tá, cinse. Da bhí se go jazz mar ihe nach rá. A bhór a spórta. Níanam in iris an gáir le fada. A mi seach in irid, da bhí an chrac a buint leis. Níos agam in ar crack a bhí gceiste padar. No, ní dóile mé, da bhí sé cinál daríir a faoi nach rá. Bhí sé cainteal mar maidin faoi chluthe agrú sa teach am a cinse. Seans go mach an táil leis ar an home turfaigh tú. Oh, beidir é. Well, tá mis sem a bhealachas teach le grím le nethe. A rit tú fós? Well, da bhí sé geiste gom dal a siapadórach dach. Seir na bhistil am ceapra. Teach le? Who's your man? Eshin. Oh, sin Marcus. Alin Thor. Well, sin hugan session arin. Mes na me ein etching special lege. Come off it. Tá ferrat a hana him. Nach lord in it one. Lindley and I brand new menu. Neil is stocha. New way of lash a few. Deirdre. Come on. She by Mikey gimmocht Sarah Watt. Because can't miss a tussle now brand new heart, you know? Oh, ní hiig meg mach Mikey gemocht. Easy come, easy go. Agus cinnáta bhfuil si bli chéile. Ní roada. Cúpla mí. Bhú mis chéile nuair bhí muid Bertic tastal in Mexico. So, would you try to sus mar sin? No, ní. Just go mé session dal bháile Sarah Watt. Agus bhí sagam go deacha an lá seo an tús. Agus cinnar bhfuil sé gemocht? Níle sagam. Á mégan tíbh si a cúpla víidir hin. So, is stoi gan air to wet gomóra? Yeah, Beidir. Brahan sé. Céirt? Here televisor an menu ag an om. Is tá marrála ná Ciara. Ní bhiste an marca sin mar bhfuil seog. Tá sagam ach céimhainte take siúd leis scéal. Nach é nón leis scéile an fearróp céine sin leis an móthir sin a stoppa. Is lór, ach ní hééis sin an puinte caiid tú cinú nach néanaan sémas éon dochar dómh. Dochar cén chuí? Donna scíán lethir. Scíán lethir agus céimhainte bheith ag sémas aine le scíán lethir. A hálín, tá scíán lethir sa bhuachan, hús sa dín, agus tá sémas ag rá go ndéanamh sé sáirtáil orthú. Le nimh. Agus má tá héin? Tá na scíán lethir faoi chusann slí díreach mar atá an redneck fearróp, agus tá an méir chuimhne ag teach tróna inniu. Dúirt sí go múlfa sí lomsa ar a bailach a bháile ón ifig. Ó, jeall go deo, beidir go bhfuil nibh sin leachaí mach ag a siúd hana héin bhíchas. Ó, caiimiid é stoppa masa, ní roiid an plán olca chur winter dúchas in isis. Well, ní nach íonna. Fág seo mar sin, gamuid súsar an puinte. Ach ní féidir lomsan siúpa seo agáil. Right, fág amsa. Oh, níle sam, ní bheith sé bhór me lista sa. Cinnte sta seo? Lista se bedorcht Deirdre. Tá sé cuairtú fear nu. Ó, cuairtú fear? Bhí sé cáúla Marcus. Marcus? Sí deirtar am gur Alín tuairtán. Agus is íbhil am na bohemian type sin.
Níl samúnis mu dúr an álinn tóidir gáidíide. Gwyni'n túr tiwdrwn eisiau hys y gaffi tam olwch yn ei hira. Installation hwg siarad y ben o'r cy masio. Well, is féidir leis a chud installations a spáint dom samar be. Ca mé rán ac mraha mwy me hile. Is brail am an súin is tá bwynt leis an oed gan trocht ar na clihi carti. Actually, Nancy, Sia? Wan me an taine was an í Hannah. Agus as an lón an, Mis a freshen. Nancy, rwy'n Tommy gyda'i rhan na. Yn dwi'n cael machlem le Gina ar ei hegen. Heb me gymryd y fyt mi sian fiel yn No, nôl. Daniel, ni féidir. En is ca me macht. Ach, Brenna, fec me rísio. Ach, Hamish, jeez. Wat is wacht, wacht. Gaat dan just op de voorrijden dat het backini. Hamish, níl sé gramor. Oh man, moet ik weten toe ran. Ach goed. Ach, han ook gewoon laten ze jou. Maar niet doen als het daar los niet bij. Ach, tá siad faoi chosint turéir dlí níl mór an achháin. Niet bij. Wanneer wil je her dat bonus met joreden? Hamish, nílach ní ginge species ar fad sa tír, mar chuirtar deire le cinnal amháin. Ní bhaid leidir is an. Niet bij. Wanneer we maar friggin jeiden ze richten, gaan naar de dan. Ach, niet in afval maar gaat niet. Ik doe er ook nog eens geloof aan de bij. Ach, tá mér cuimhnithe ag teach tróna, tá mé castal arthaí agus sé. Het is zo gewoon. Kef aan wat als je gekend of je net een friggin die. Kef aan dat je ziek is daar doen hè. Hamish, nach digan tú, ní féidir leat anmhíomháin atá faoi chosint a úsáid leis an móthra stopú agus cean eile a bharú. Nach éan een stap op friggin bohor. Ach, mín... Brenner is wacht. Eestomse. Hoe groenig echt de grantomse, dat kreeg je in mijn handje. Niet dat friggin zo je nog hè. Come on, Nancy, cé hín. Dinne ar be. Ní ránach dinne dus na híana sa B&B. Tá mé arálih. En is, ligigi dom agus teigi reis ar scoil. Cyrta siw lag eisiau? Na corrif reis ar sgol? Sinné anod a bhí díra go rá gomsalio. Oh, tá mu ar meach ach yn eich wyd Nancy ar bol agus fer an luacha. Agus mis dyrach gyr almach cé hín. Na tuair order be ortha. Mas ich heb go le fair ar siúlacha. Well, má hestí anú I fisabh goibh céhé héin, Daniel an tanamatáir, tá sé fannach sa B&B, tá sé pósta agus clánaige, agus tá bhrí sin fiú amíoch spéise go mán, rud nach bhfuil, níl sé ar fáil. Sás denis? Tá go má. Inis, cum go amach agus cúpla rudaí áil lindínéir. Sé sin mana bhfuil a hiile ceisna go dom. Right. Hello? Hello? Wel, léide go chícin Nancy. O, tá is am bhaire. Is ní rámarach ag ithe ceapar le chéile. Na, bhfuil samastór. Agus ha sin sin cheap a gúid teachas mar fancy woman úrad cinint. An búnach bradal. O, tá an díma orm. Níor cheap mé riamh gombeoch Daniel mar sin. Níor cheap anú na mise. Agus sé an rud is móch ar an astamsa ná an taspa díalseachta. Díalseach ná bhein chéile. Sin nach bhfuil sama. Nach mór am mórsúí dín crétor. Na síle héin hosan sin le lí. Agus sin ag eile bhaint le fud na tíre. Ach, bhí mé cheap a riomh an sin na bacalás sin vín sa trefil el mar sin. Nach féach benna bheith chola chun danéirin ag deulte. Well, ní hálóin gombeoch sé chódonna. Bhile. Go mé hénas Nancy dearach a caint fin na cártaí tí haig. Mé rála ag ru sih héna cuimhnú a ríthe agrú. Well, nílinn sé Daniel mar tá deachró go foioi láir. Right. Well, siad an fopper. Gur maithid. Daniel. Cael siach go héin. Hwyl to? O, go maith, feather, go maith. Wel, tam wedi ffos o cael tyd yn wyf i a ti haig yn ei hanner ys na corti. Fi eisiau har ci yn ys ffad. Holt o fi'n blaen taig mair. I wôr chorti sy'n teach siagin. Casio by hioch. Cam o chans o fe'n i wôr i lad o gydair gyda fel ar eswain diawlsyd. O, fach sy'n gyda's cat gyliawr. Wel, ní féidir liomsa. Tá mé anna chafa an teachtan se. Ní féidir an elm sa chanaidiad. Ha? Chwyd na rwtr yma y bol.
Níl sama feta cos dul am múltáir ach ní me se sé agus sinna bhfuil faoi. Well anú be mu caiinte rís faoi, Daniel. Se feidir. Á me gin eile. Cén deall tart char bhhaide, Tá mé cinnte gláán rútú gur tú gar an clefa cartaí sin agrú. Arnó dúirtas ach tá arúteach ar scéil sin intis feidir. Aber thosa leis, Tá mi se fós róhúór ar bula faoi. Nancy bhachta chamach a í ceapar íonach lei sin. Sú take ar níise a chu dhéar amach ag daoinear. Go te sin neis. Íontach, chuir fé pléagate Nancy. Íontach. Ach ce sortínta tatúrá, agus a bhean hain focaí bhs am le líige. Ha? Cén bhean? Gus a seafaide tal marstiúí, an níl banna beige sin. Nach chuil a bhean sin básaí le chuúglan a déag. Sa a héart an marí mar is se chlásin. Get ceapú? Well, tá buile tí na thumasnála go mún tá bhí me heidir bí. Mar cháil tú ceá má. A cha nús caiise go tus rochrógach na lénta se gur cóir in éile a gáid bheith géistecht. Jeanna, haidir tá síart a hartarm sa gamlún? Gamlún?
Yeah, a hart is garter tana, yeah. On an arm is here. And when you an agony and Tesla Wemshe. Well, second day ain't. I bet to be Laura Savion. Cookly Rentin Heele, for horsey graw. The single man syndrome. Well, had you never can't, not a man is a word here on the lish. Tá is am gúil an ceart agat, ach ceir deireas mé leis. In nírin Nancy, in sin nírin a hó. Aber leis go réil tú gur se pósta. Ó, bhara, braham go donna faoi seo. Well, aber leis se, cod a lisceamh go deas leis. Agus an sin? Agus an sin fiar ó sé noch chuidir sin fós. Ó ní éting é sin éanamh? Har a tugan nach féta. Gwisteachtí haigin strnún hart ar am té, diar an gun sin i fá. Lisa, beidir go rocking a bháile ar dús agus mé héna glanna sús beganin. Wel, go fad snachlik tú haar láine bhna sé Nancy, chomorbe. Na bíach im níor beart, racham a sús. Agus gluich tú warm san níos dearnach sin seo chum cairéidir le. Right mar sin. Dís be me súla sin gluich sin bíochsaid. Slá. Yeah, Kinte, Jardine Emerson. All right, can't get your. Get a kid, my good slan or slan. Well, could it seen yerba? Who grow up at a canteen healer for you? No, Neil, bed magpie, task in the dish. Oh, toss kids, get me up. This is the Jenna feature. Oh? Yeah, this is the Kergren off of that man, Jardine. Oh, like Pector who go for you on the bar? No, I. I'm sure when you was the guest castle. This is the Jewish star, my horse. So having a all Auntie Sheila. Right, well, tip my mother. So tá sé cinse? Tá, agus is éon ólí anna ahananta é, so is deiscéil díobse agus den tach, gan trocht ar fellaróp an chob chiil. Ó, agus sin le rá nach féidir lob bhil agus a bóthar a hóigeal. Well, dá dóg fí an bóthar féimar a bhí bartacha, dhéan fí scrisar an náthó cuas. Nílín ceist fí sin. Agus gailíonn seo. Ceart a go le talúnis mar sein. Well, tá molla for a Malta curtha goin, fé bhráid na cóirla chundé a géirí ortha rirúsing a dhéana ar a móthar. Well, nach bhfuil sé sin éanta, bhfuil is a táid féarhuiach go teochas, nach bhfuil a héimis. Ha? Ó tá múid, ó fé préhid? Ach, fós chafar a chrothú gohfuil na héanacha an go leanúnach, sé sin go bhfuilinn siad gach blian. Agus chéalach sin go bhéiteach a láimh an ochtar a bheith ggóirlaí chunda fós. Well, táim sé dóchas a gohfuil annachás a chuin. Ach, cábh is fós. Right. Well, fóga mé slán agaíonis agus bé mé dangmháilibh nuair aimid freigra rais an ggóirla chunda. So, 1 second, bhí rud eile gur heastí ó héamas a phléileat, nach rá héamas. Phléhhainlethe? Right, well, Jane rud gur heastí ó héamas a phléileat, ná go bhfuil scíhan lethar a muos a bhuchan aige, hús sa Jean. Agus bhí sé géirí cóirle weit, níl sé cinse cén chuí ar cóir díla lo. Tuigim. Tuigim go mai. Agus ar bhain rud a lethe dintin agad a héimiis. So, an dagan sé sean se go handúil? Cén dana? Marcus. Ná harbalam go the fós is smaoine bhar siúd. Anyway, come on. Níl Mike imi a fós. Now, Ciara, now we're checking my agams at Tusno and Ish. Shaz a fan could you go session in my head? Agus follows more fuck and Marie Brista. Well, is that? Tá mai capanit gan airíonn as a boyfriends níos minic na airíonn daon eile stucky. Na cén fá go me shake see heart agus pos more fad arm. Anyway, céad futsa. Céad fún. Well, this is 6 minutes of Crete. Oh, níd is an. Ní dóile mé. Cén fá. Níl cíte. Se níl is am sa céad bhfuim. Now, tá tú bans tanna bheits an job an seach, nach bhfuil? Ja, tá, cínte. Se má bans antainna bheits sin fiúir. Sinna rud a smód tá mo chuneal an seo. Agus tá tú bans tanna bheits an síl? Yeah, stocha go bhfuil. So, live for today. Sí sin an mána tagm síanú. Tar ar the chain the látáin bhain, agus ag do mór farmat tú hain. Okay. So, cef we three ones as mar sin? As cén rud now. As an nana seo, live for today. Let's paint the town red. Anocht, inish. Right, you are on. Shugat, cashier sin. Rud wando, Ciara. Cad a hain? Má ag muid Marcus, right? No, ímuid cad a which pinch you the úsad. I'll get my head the Denise Buddy Gersi. Well, of Margaret. The want. Plant your healing. Go
Tamart, sa gáil bres asta le taon? Res go tína é bhfuil mai bredant. Nach méar duit. Pas bre agad agus tuga ab náú jazz le Ross na rún. Ar in caiile bían ag mar. Níor bheistal am héin sacra sios an seo. Ba gur fád go Ross na rún? Ah, chap ag dún héins Denise. Well said seo híle. Is eistin scéal é. A seo an chéad ó riamh mo héal gro seans agam aithní chearta chur an muoín. Hanú chréibh cha se bhúil bailach ginn le fáidir na freigart. Níl, de réir an tacht am íochúil ra 9-7 ní féidir chuiristechartha. Bugí siad le a ríisnar bheith si dréchuige. Ó na bheith sé réchuige. Ús goide ce tachracha sé sin? Ní fis. Déta díos bogal le am cinint. Déta díos fannacht sa bhán go fáid termach. Go Jo Beidir. Cávis? Go Jo? Anú dréas níiad sé fáchtán go Jo. Mar bú sé gur dúna freigan hotel le go? Ach má sinna dear na seanolaí. Dún is a dofa sa chéile. Gaidir sean siú defar. Ja riú gaiilta tú deonta sumsa. Le chuig an úchair idir mhan na mó a cai sé bheith ciochtní am bhí na blianana. Mar a dúirt mé, níl rud ar be gur féidir a dhéine, ní féidir iad a bhaga. Ní féidir a dúga. Gus tá sé go chaile mo ráint mar sin. Well tá bronar mach níl éon leiséir. Ní le leiise. Gus captain frigin baha. A héimiis, tám cinnte go bhfuil locht na chóir le chundé a rá, céird faoin ar móthir, gan trocht ar pe cólacht a bhí ceapí le bheith le mna hibre. Goidir tunis. Nach chuid as sé deúnis, go me te bhád bhaid níos écíte na chuisteach sa sú ar leidir bhah níos mó comportachán. Fanhí siad san áit ina bhfuil siad a chéimiis, agus bei mise a reis go rialta chun súilech an álarthe. Gus tá me sé go chaide mo ráint mar sin, ha? Mai ála seo frigin lochan tá ná fráiáid, ha? Ó héh na héh loide dhé a héimiis. Tá scíán lethir níos cosú leis an gine déana námar atá siad le locha nó Frankig. Well, fági mé sláán a go dhéanais. Agus feici mé a ríisih go lua. Pannach me sé scandára dúíocht an neachta feidir bicsa. Chanú ní cháil ferbhis níí a bhaidir sicht. Níor cháil bhil níor cháilíre. Beidir go maiid an cógan nach leadán míon bí chamáúla. Á fé pleit feidir, Tásúla mé man anna gá céanna íonna bhaite. Bheic í fe cinna me chóirtú. Ús a go bhhaidin carta am do chóirtú. Colle lena buálim chatfem le a bhétaine. Ja? Bhfuil le me chaint ríiste túhaicil. Ó roiite feidir, lámáid íre, lámáid. Colle beideocha de sin. Angela, deoch go bheith an trogus tar maid pinteile chama chamhain. Lena, i me gur go go sé seo am hí. Tás a dins go mar go dintam leili, agus ní tá fanna le socrúach na minsúnra. Ben bheith, tás an gásta sé seosa. Ach, tásúna mach tite mit amach mai álaid. Agus rú daile, bhhain ghána anionachlam. Tá de opportunity gúnaí bíchsat. Well, Marcus mu sé, ní mórt ná inna go mo cheadanas. Wel, beth nach hwylach, ni yn cadnus y wan. Diad neach timpl ar y gadnus bíchsat. Eislum y fec. Tás am na roi ti mwyd i gwmael eich hil o rwyfisio. You can sing that too, Ach, fi me hiapo go feitach mwyd tosi ys yn nw. Wnes had, tŵs nw yun ar ffad. Nor ydych na ffad ach ar tif hirin. Cedd o'n siad eich, caid rif gair i mwylwch nes na gweil gyr i môr. Wel, dau gyffio hwyr anyway. Right, mar sin. Anu, Célann te sin nach mit an bheitúach méitena a rupna go blach lia. Fair enough. Fair enough. Yeah, agus ba gháin eile. Ní me gar bhfuil heic ní ar maid am muide. Ús a leáileach mu de chuist mar í tain, so be ar an mobile fóna go le reishuiit. A na bhecha nimlíart, cena me gan nóhuiit. Tá tóir tá mobile héna. Fá mar sin mobile heic ní ar maidna. Níos háir is, right, mar sin be an bhhar go. Tá leintúach. He pleuit.
Hello. Hello. Hello? Looks good to have it all. Get in. Let's do the hang on to our tattoo. How open you? Any chance? Misha! Joke few. Well, sick joke, my Shahila. Keep on your with my shame.